салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз 14 декабр яҷоя фатир қатӣ дуғ мехӯрем. Ирӯз ош нест тамошобино ва яҷоя тамошо мекунем се канали дигаре ки дар ҳамин марафон иштирок мекунанд. фикротон ҳатман бинависед. Раҳмат ки бисёр нависиден дар бораи канало, камбудиёшон, пешравиёшон ва ҳатман зери видео комментария ва лайк монен. خلاصه майда که تماشا کنین کانال های ولاگ را در اینجا سه تا کانال کرته های ملی دوزندگی، کانال سمیه و سمیرا تجی و باز کانال رستاک لایف. دوستان عزیز، امروز سر میکنیم ای کانال کورتاهای ملی. دینا چند کس گفتن که فکرشون نایستن، رحمتی کلام، و چند کس گفتن که امیک معنی کانال باید معنی نامی کانالتون قطعی امو ویدیوی کانال صف با داد کنن راست میگم و صورتی امو اواتار کوشون میگه دیگه چیه کانالشون دیگه چی. برای امی دخترای نمی ایرادو را به نظر بگیره. اینا مثلا کرتای ملی کانالش صورتش نمی دختر خیلی امی کرتای اطلاس یا چه معنا داره که کرتای ملی و لباسی نمی تاجیک دختر ملی پوشیدگی. خلاصه از کانال کرتای ملی ویدیوش را میبینیم. خلاصه تماشابینان کانال کرتای ملی خیلی که گفتم و ما امروز آخرام ویدیوشان را میبینیم چطور دختنی کرتا. بسیار اهمیت بدین سرلوها هم خطا می نویسن آدمو. اینا که این سرلوها را بینه трикотажный бамбук. трикотажный و فیلمگی عجیه نویسته میشه و ولوگ هم هست در اینجا. از خیلی کم که گاهی کرده ها تماشا میکنیم بعد ولوگشون رو تماشا میکنیم. نه سرشوی کانالی کرتای ملی دینا در برای گفتیم که چوای خیلی بسیار سرشوی چیزا نه کال تاچا بود دیدن тамошобино хатоги якуми ҳами блогер ҳамие ки бону ба фикрам 1 сол меша блогера не ки ҳолиам ҳама қабул мегем духта камерара каҷала қаб каҷала яъне ки ана ихе неву и ростай ана ихе қабидан дар кор барои чи барои ки видео хушрӯ биёяд бинеёзи дар и параҳо дар параҳои сиёҳӣ мо дидестем ина ай у пара ай и пара и ҳами қа проблемае ки ҳами блогерои мо хуш наметия ки телефона ана ихе қапава ана мехай сиёмка мекунанд не омӯхташ деган ки ана мехай сиёмка кунанд агар ихе сиёмка кунад хеле ки ма гуфтестам ана ихе бо хушрӯтар ана не ними видео ихе шуд ана хеле нозукиёра ё аҳамият наметиҳам. хулоса и канали дузандагиай хеле гуфтум влогам астай оза ки гӯш мекунем маҳорати суханронишона музикаи ами видео камтарак баландай бани ми звёздочко барои чи рехтеста бошанд дар канале ки мо омӯзиш ёд мегирем ана ми звёздочко чӣ рола бозӣ мекарда бошанд намедонам. тамошобино шумоам фикратона нависен. нишон додестае ки патш бояд биёяд чӣ хел мисол хулоса ин канал барои дузандаоя камтар мегзаронам ва мебинем ки курта чӣ хел тайёр шуд. ин канал дузандао да интересная касе наошогирда метавонед рои дар канал подписаться кунед ва видеои канала тамошо кунед. ман фикр мекунам ки агар ами дузандара рӯи столуш просто сафед мебуд ё ягон однотон мебуд бо хушрӯтар одамо медиданда хушрӯтар видиляция мекард ами материал
اینو هم در فدراسیون روسیه زندگی میکنن. انا با فکرم در کجای ایران کار میکنن، ویدیوشون دیدگیم هر چیزو میدوزن، غیر از اینه که در خونه مثلا دوزندگی میکنن. با اینو انا با آخری ویدیوشو میبینیم تیار شدن همو چیزشون کرتاشون بخشونه داده که همو کامیرا رو کجلا قپن. انا کرتا تیار شد. تماشا بینو اگه کم ترک ای ولوگشون میبینیم. کسانی که اما اینجا علاقه ولوگای تماشا بینو ماشما رو کتیم اینو هم ولوگ میکنن هم انا چی با هم خیلی ویدیو آواز به حد پس دایده کانال با فکرم ای بونو پیش گپ نمیزد دوست کم تر ویدیو دا گپ زده سیان خشونا گم میکنن برای می شرم میدوره دا هیجان مثل میگفتن برای می خشون کم گپن ولوگاشون نبام خیلی انا ای ویدیو سات کردن در کور تلویزیون که با آواز کرتوی ملی رش نویم تماشا بینم. سلام علیکم دوستان عزیز. صد آوازی زنه کمو میفهمیم. خواستم که با شما تارتی میدویرم. یک چیزای بلازد میپزن از میگذرانی من شما میتیم مهارت پخت و پسشون به حد خوبه تماشا بینم. خلاصه در می کانال подписаться کنید، سیلکش هم میمون با دروی فکراتون نویسین در باره انامی ویدیوهاشون شما در محکول شد نشد و دستگیری کنید که همینو هم پیش روان مثل اینو هم که کمدی دارن که پس گم میزنن تموم. خلاصه ای بلوگو اینو شما پخت پز میبینید سالاتو تورت اینترنت ما شخ کرده استای کم انا فقط ایجادش ما یک کم بودیم ممکن بینه هم زنه گپ میزنه خیلی میکنی همین چی قزیقای نکنه سام دلی نه پروسته اینو هم که پس گپ میزنن آروم طبیعتن. اینا بختون چی کنین فکراتون حتما در کامنتاریا نویسین ولوگوشون دروین تماشا کنین کسی کرتا دوزای میتون ما خب کنم باید که با آوازش کرتوی ملی هم فهمیم. الیویه تلفظ میگم. خلاصه ای بود کانالی کرتوی ملی. فکراتون نویسه میگذاریم کانالی دیگری دم. تماشا بینم کانال نوبتی کانال سمیرا سومایت تجی اینو هم در فدراسیون روسیه و از افیر رفته است با فکرم ای کانال دا ما ولوگاشون ابسورداد میکنیم ولوگ سیمکا میکنن ابلوشکوش دیدین یا چی دیگه ابیزات این ابلوشکوی ویدیوتون خشرو کنید یعنی 4 چیز ویدیلات سکنه مثلا 4 چیز алараш напартои انا که نگاه کنه تماشا بینو در این کانال افیر میشه با فکرم این کانال مینو جمع کرده برای که نگاه کنه بگذارم فرامرز افیر 3 ساعت 48 minut. Интересно, да, и 3 ساعت 48 minut. این آدما چی گپ گفته باشن تماشا بینم ما 1 ساعت افیر میکنم گپم تمام میشه و 1 ساعت 1 ساعتش اما چیه اما 1 ساعت نیم ساعتش السلام ابای خودت السلام خلاصه این افیرشون 2 ساعت 58 minut. Значит, دیگه چاق نغز میره. خیلی اگر کانالی که چاق خوشرو برود نغز نه که اگر 5 کس در افیر شینن رونا 3 ساعت برود با فکرم که اینترستی نیست آدمو دا. میگذاریم ما ولوگ دا تماشا بینم. انا ولوگی صندوقچه خریدیم از درونش پول یافتیم. سلام دوستان عزیز خوش اومدید. ما اولوی تماشا داریم دا ابسوردا داریم. подписчикои навам хуш омадед мекунам ба канали мо. раҳмат барои дастгириётон. беҳад маро дастгирӣ кардастем. гарчанде ки ман нав канал кушодагим канали нав буда пултатешара гузаштаем ва ҳамаи нигоҳ накардан ман чӣ боша тамошо бинам мандаринки бикунам. мисол чанқадаре ки ман خطاگیر دارم میخوام که شما خطاگیر مرا گپ زنید. نه ها آدمی که خودش میخواسته خطاگیرش گپ زنید تکش تو تماشا بینو سرش کنه. من در ماراتون اشتراک کردگیم
раҳмат мегӯм ки чандта подписчикои нав канали мада омадан. Тамошобинои нав бурен. Ба пай хусусият Саломат бошед. Ака иҷашак зарани. Ман иҷаш реклама пай хусусият чӣ. Мегзарем исон. ягон чипази бигириям хеле хушрӯбад. Хайки Тоҷикистон да тортаи калон мепазанд. Ҳо, фарумарз алакай фаҳмид. Аввал видео кадагия болошонда овоз мондагиян. Хеле видео масалан бисёриҳо ҳам хе мекунанд. Ина мисол мераванд да берун сёмка мекунанд, меёнд да хона ай болош. Дакода бухари ва яким ҳуй кардам, фикр кардам ки чон сундуран ҳайрон шидам. Гуфтам ки чӣ хел идадуни исмода аёчон буромадай, баъд фаҳмидем ки ина бобошам барои набиравот монда ки ай ойликаш ягон чи дакода бухарем. Нахарид, чона нишон метиҳанд. Шабкаки хушрӯмада маъқул шид. Ячи тамошобинон бугум ки ҳами канал нигоҳ кунед чӣ хеле ки худуш гав мезана, ҳамун худи худуш қатъи гав задистай. Масалан маҷбур накардистай хуча адабӣ гав зана. Барои хеле каналҳо омада маҳқуланда, хучона маҷбур намекунанд. Сарҷони мара снимат кунӣ, изом мекашад, сар шахам кадар механдад. Ма дар инҷа хеле палакда хостам пирашкиёра гирам, беҳад хушрӯбад. Картошкаам пус кардам, мондам ки тезтарак бишава, кӯдако бихӯрам. Ман дар инҷа камтарак об гирифтам, намак. Ин влого тамошобино влогои хонагиян. Касе масалан нағз мебина влоги пухтупаз хонагира, марҳамат, анами канал будроя. Дар качествои видеошон ягон камбудӣ дида намешава. Нағз видео мекунанд, суханронишон ҳам нағзай. Аки видеошона бош худтон тамошо кунем. Масалан як видео қатъи одам баҳо дода намешава. Бо дар оянда мисол чӣ мекунем, мебинен масалан ки маъқул мешавадтон, ки баъди подписатсия кардан меесте доимӣ дар каналшон. Ссилкаи каналшона дар комментария мемонам. Ташкилӣ буда. То влоги оянда дар амони худованд бошед. Хосиянам хеле абзор чӣ гай канали ино буд. Оси гап намедонам. Бо бинехтон ку мо оилавӣ тамошо дорем, вай ман дар ин нест мега дилаф. Зирабой ва пирашки. Тамошобино имрӯза сеюм канал Восток Лайф, канали Восток Лайф. Чӣ хеле ки ман гуфтам ҳамсояшон меган бисёр русо интересоваться кардиан зиндагӣ нағз дорем, мехоҳем ба забони русӣ влог кунем, ино русӣ влог мекунам ба забони русӣ. Ва имрӯз 3 каналай, пага 4 каналай, баъд тамом ба овоздиҳӣ сар мешавад. Тамошобино ҳоли шумо бефоида нанависед овози ма даи, овози ма дау, фақат оз фикротон нанависед. Ози мо видеои Востока тамошо мекунем. Оформление каналшон хушрӯ. Оформлениярам айх мекунам даам гападам гира. Як рол боз мекунада вақте ки медроя сурача чи интересна одами нав. Медроем влогшона тамошо мекунем. Влоги охироншон кадом боша? Не гузарон. Як месяц. Чхай влоги охироншон кадом боша? Куя бор каналшон ай сар будро? Канали навбатӣ канали Восток Лайф гуфтум, мана тамошо кунен. Восток Лифе. Лифе, не лайф. Несколько дней ничего не снимала. Сегодня пришли. Тоҷикан руси снимать мекунанд видео. Опаздываем, не знаю, анҷа да мизанак машмото гарантия метим изо кашидистай ман аввалам хевдум заминора съёмка мекардам. Ки одамо бо нагана и одам ты чего мура съёмка кардисти? Заминора съёмка када мерафтум. на другой мультик тогда. Мы в 3-й раз стоим в очереди, если честно. И через 2 часа. И фақат полай. Фарумарз мега куҷо рафтастиям? Ай рӯи нақлшон ину мультик тамошо кунӣ рафтастиям кинотеатр. Сегодня именно в субботу. Но мы так хотели на ведьму попасть. Жаль, что не попадем. Душанбе рам ам хеле тамошобино изо мекашки хеле прамой не ки растия да фикр намекунам ки ягон кас буга чу аз видео мекунӣ. С ограничениями на народу вообще капец. Это просто очередь стоит там дальше. Оз тамошобино мебинам ки чанд минут мо бояд пол тамошо кунем. Где-то ним минут мо пол тамошо кардем.
только на 19:35 это уже будет чересчур. Но мы сейчас посоветовались, уговорили дочку. Короче, мы идем на Повелитель драконов. Уговорили ребенка, но не знаем, это что за мультик. мультик меравам ва давом дора пол тамошобино и камбуди бисёри мода бердай ман худам видео пеш ман хела изо мекашам телефона баланд бардорум вам хели ҷое ки беодамай баланд мекунам ҷое ки одамай замина съёмка мекунам ира фаҳмидам мумкин Самсу вкусный танзерный. Муж говорит, только стоя будете есть. ино просто бояд як амин наушник гиранд микрофони авай овоза баланд мекунам Мы за полчаса поужинали, вышли все равно еще рано. интересно буд ки ужиншонам бинем тамошобино Покажем вечерний Екатеринбург. ино дар екатеринбург будиянд Так в маске неудобно разговаривать, вообще как будто это закрывает. касе екатеринбург дай марамат подписаться кне Перекрывает. яке наздике рафту омад мекне Громко, все равно оказывается говоришь тихо. Aqui máscara газета. о шараф уже фаҳмидеста Такой у нас вечер красивый. Как на картинках небо. У нас почему-то сегодня вообще тепло. Плюс 7 градусов. Видели вот такую удивительную картину. А чего нет? Парень зимой. Еще вот такая картина. Подъезд. Короче, функциональные кресла были. ман аз зимистон ана иҷа видео овоз надора овозша ино хомӯш кардаган мусиқӣ мемондан беҳтар мешуд масалан барои ки берунай по-любому маълума ки берунда овоз ҳаст ку хулоса качествои видеошон хушрӯай тамошобино оформление каналшон хушрӯай ҳамаш нағз влогошонам нормальни фақат фикр мекунам ки ҳамин натарсида видео кардан дар кор полора видео кардан камтар дар кор натарсида видео карда рафтан дар кор ҳамин тарсаи худ дур кардан дар кор дар тоҷикистон хайр намешава як зани сатрдор мегзара як зану шу мегзаранд неудобная мисол ваёра съёмка кунӣ дар ютуб партои россия дар ҳама русулан ваёда фарқ надора ку ё овоз надора тамошобино ё ман паст кардам ё овоз анакай на қай видео овоз надошт тамошобино до встречи в ютубе тамошобино एक किस्म वीडियो आई तरफी тамошобино ман фикр кардам и канал пурра ба забони русия ки не влогои тоҷикӣ ҳам доштай Ама ҳаваси ёра дора. Ама одами медидеги айпиш ё намегзарад. Блогерам набоши телефонта меброри съёмкашон мекунӣ. Некунӣ ё упаковкаш чанд сом боша упаковка там мурия. ана абзори магазина иҷа тамошобино хулоса дар ин канал фақат влог будай Тоҷикистон айхонаҳо номара гирифтем партофтем дар полинаи фасон гузаштем. Нахиреди як майдаҳакша наша. ба забони русиям нағз гап мезанам ба тоҷикиям озодона хулоса канали нағз тавсия метунтон будруе подписатсия кне фикротона нависен рости гап ман уқадар эрод надорум дар ин канал фақат овозшон дар берун пасттар буда ҳами камтар ҳами қайчӣ кардан дар кор ҷое ки зиёдтия шумо бо фикротона нависед тамошобино ин сета канали ҳамирӯза буд канали куртаҳои миллӣ канали восток лайф ва канали самира сумая теҷи тамошобино комментария дар ссилкаи видеошона мемонам дуроен подписатсия кунед ва дар ҳамҷа фикротона обязательно нависед ва видеои мадам лайка фаромӯш накунед то пага бегоҳӣ эфир мешава бо суҳбат мекунем